नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक. आमी आयल्या चिंबेल हांगसर एक वर्ल्ड हेरिटेज सायट चिंबेल आसा, तेज्या खातीर खुबशे जाणांनी वावरले. तेका वर्ल्ड हेरिटेज सायट आयल्या उपरांत तो आजून तशेंच आहा, रुईन्स आहा. लोकांच्यो कितलेच वर्सांच्यान मागणी आसा की हेका रिस्टोर करचो, जो स्ट्रक्चर आसा ते आनीक पाड पडचे पयलीं तेका सांबाळून दवरचो. ह्या मदीं एक अशे वावरपी लोक आमचे मदीं आहा, एना ग्रासियस. तेका आमी पळयल्या फाटल्या कितल्या वर्सांच्यान हाजे खातीर ते झगडत आहा सरकारा कडेन. एना फर्स्ट सांग, कितें इश्यूज आहा तुमचे? एक्चुअली म्हाजो इश्यू हांगा कितें, जायते जाणांनी आमकां एम्प्टी प्रॉमिसीस दिले आनी ते खूब दूख दिसता. आतांय CM सांगता हेरिटेज सायट सांबाळूंक जाय, हेरिटेज हेका आमी बजेट दवरला. पूण जेन्ना ही पळयत जाल्यार दीस इज द फर्स्ट चर्च बिल्ड बाय द गोवन प्रिस्ट, ब्राह्मण प्रिस्ट, एंड ते भायर ही एक फर्स्ट डेस्टिट्यूट होम, एक फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल. हितून जायते जाणांनी अनुभव घेतलेले आहा आनी जायते जाणांचे हितून सेंटिमेंट्स हर्ट जालेली आहा. कित्याक ह्या स्टेटीन हे कोणें केला? हे प्रोविदोरियान केला. आतां प्रोविदोरियान इतली बरी स्ट्रक्चर आसतना म्हज्या लेफ्टाक आहले थिंगा वुमन्स आहलेले आनी म्हज्या रायटाक आहा पळय थिंगा मेन्स रावताले. आनी अशें करून ऑर्फन्स भुरगीं पासून ह्या जाग्यार सान वयर सरलेली आहा. आनी ह्या परिस्थितीन जेन्ना हे पळय प्रोविदोरियान मिझरिकॉर्दिया कडच्यान घेतली तेन्ना ते कार्मलायट्साक धांवडायलेले पोर्चुगीजाच्या टायमार, तेन्ना ते आपले कब्जान घेतले. आनी जेन्ना हे प्रोविदोरियाच्या हातीन आसले तेणेन तेजे मातपणी कॅर घेवंक ना आनी आयज ही स्टेट जावन पडला. बरें, ही मोडचे मोडून तिणी म्हाज्या रायटाक एक बिल्डींग आहा, ते होम फॉर द एजड आहा. 30 days बिल्डींग तिंका मेंटेन्स करूंक कळना. तिणी कितें केलें, मोडपाक तयार केलें. आमी ऑब्जेक्शन हाडलें कित्याक आमकां आनी हे कॉन्क्रीट जंगल्स नाका. तेजे व्हडलो प्रोजेक्ट आसलेलो, 32 trees तितून कट जावपाचे आहले. आमी ते कोर्टान घालून आमी ते फायट करून जिखून घेतले. आतां एक आनीक प्रोजेक्ट 40 होम्साचे आनी हुंयचे स्ट्रॉंग रुमाचे असले प्रोजेक्ट्स हांगा हाडूंक सोदता. आनी त्या खातीर हे सगळे तुमी पळयले जे डेलिपेटेड कंडिशनान आहा, हे जावंक पावले. हे प्रोविदोरिया, दे आर द इनकॉम्पिटंट गव्हर्मेंट सर्वंट्स. तिंका कांयच पडोंक ना. तिंका फकत जाय प्रॉपर्टी, आनी प्रॉपर्टी फकत बिल्डर लॉबीक दिवपाक. तेका लागून हे इतले तिणी डिस्ट्रक्शन करून सोडला. आनी आतां त्याच होमान आतां ते स्ट्रॉंग रूम हाडूंक सोदता. म्हाका सजमना गव्हर्मेंट कितें येवजता, जेन्ना आमचे सेंटिमेंट्स आसा हे पोतून रेस्टोर करचे आनी ही प्रॉपर्टी कार्मलाइट्स हू वर द फर्स्ट ओनर्स तांकां दिवन ते तरी हे मेंटेन करतले. तुमचे कडेन पयशे ना झाडां कातरून जे लोकांक त्रास जाता ती दुर्गा म्हणल्या ती रिपेर करूंक तुमकां कळना. सो हेजे ओवरऑल गमता की हे गव्हर्मेंट हे प्रोविदोरियाक नाका आमी कितेंच हिंगा केलेले. कित्याक इनिशियली पयलीं हे मोडून गार्बेज प्लांट येवपाचे आहले इनिशियली, तेवूय तेंचे सुफळ जावंक ना कित्याक गांवचो लोक सगळो एक जालो. तेन्ना आमचो MLA टोनी आहलो, MLA आतां रुडॉल्फूय आहलो. आमी कितले सांगले तिंकां हे असेंब्लीक घाला आनी हे कन्जर्व करा, हे दवरा फ्युचर जनरेशनाक लागून. पूण कोणेन आमचे कानार घेवंक ना. करता म्हटलें सगल्यांनी आमकां सोडून दिलें. तरी आतां येयल्ले ग्रामसभाक फक्त 2 years आय एम टेलिंग द सरपंच मातशें हेजे वयर कितें कर, आमकां कितें पंचायतीक येनावर येतले कित्याक ट्युरिस्ट येतले, लोकांक जॉब्स मेवतले. सरपंचान डायरेक्टली ते कडेन डायरेक्टरा कडेन उलयले अशें हे मातशें झाडां कातोरया कितें फाल्यां करया पूण केन्नाच ना. पूण हांव आतां सरपंचाक सांगूंक सोदता, वी कॉल यू एज अ डायनॅमीक सरपंच. It is your duty now when he is not obeying you and you are putting the lives of the people into risk. There is a disaster committee. ते फंड्स तुमकां युटिलायज करूंक जाता. ती झाडां मातशी कातरून उडय, लोक मोरोसोर रावो नाका. जेन्ना लोकांचो जीव तुमी फकत 1 लाखाचो किंमत दिता, ती किंमत न्हू. पूण जेन्ना एक फॅमिलीक एक भुरगो ना जाता वो एक फॅमिली मेंबर ना जाता, ती दूख कितली आहा ती कोणाच्यान काडूंक जायना. तरी हांवें सरपंचाक सांगलें, परतून सांगलें, आयज वचोन देखून सांगलें हांवें सरपंच ते डायरेक्टराक मातशें ओडी काड. तो करिना जाल्यार आमी कन्जर्वेशन एसोसिएशन ऑफ चिंबेल आमी पळय कमिटी मेंबर्स आहा, वी आर रेडी टू टेक अप द वर्क, ओन्ली गिव अस द NOC. हे वयना. तर आतां आमी अपील करता लोकांक, वी आर वेटिंग फॉर युअर हेल्प, वी नीड युअर सपोर्ट.
please support us generously by donating some money to our association. We will do up this work. तुमचें नांव कितें म्हटलें? ब्रायन गन्साल्वेस. ब्रायन, आतां आमी हो स्ट्रक्चर पळयता तेकोन आनी व्हडले व्हडले झाडां, तो पडत जाल्यार उरलेलो हो हेजोसो भाग आहा मेन एंट्रन्स, होय पडों शकता. सो हय. तुमची कमिटी कितें करता? वॉट आमी आमचो प्रयत्न खूब तेंप जालो आमचो प्रयत्न सांगत रावता. आमी एप्रुवल घेतलेले फॉरेस्टा कडच्यान पासून ही डेंजरस झाडां आहा पळय ती कातरून घेवपाक. पूण सो आमकां एनओसी जाय आतां प्रोवेदोरियाची जाल्यार पंचायतीची की बाबा तुमी कातोरा म्हणून. फॉरेस्टान एप्रुवल दिला कातोर म्हणून, कित्याक जे झाडां डेंजरस आहा ते स्ट्रक्चराचेर पडटले आनी स्ट्रक्चर पिड्यार जातलो तेंचे परमिशन आहा. पूण आजून कांयच प्रयत्न करिना ते झाडां कातरपाक. सांगना ते भाशेन ही झाडां जी रस्त्यार पडलेली आहा ती वयर आहा, दे आर व्हेरी डेंजरस, दे कूड फॉल एनी टायम. तेंय कातून ना. आमी सांगलेले त्या झाडांक लागून दुरीग आंगार पडत. पयर राती दुरीग कोंचवलो तो, कित्याक झाड मातशें पडलें तेजेर. वॉट इफ समबडी हॅड कम? म्हणजे वॉट इज यू ऑल आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीबडीज लायफ? म्हणजे दुरीगिरी सगळे इतले वीक जाला, आतां ताका खरेंच रिस्टोर करपाचो गरज आहा. It has to be restored. It is strong, but it's only because of the trees pushing the trees. Now आमी म्हणटाले तो आनीक तो दुसरो भाग पडला. तो कित्याक पडला? त्या झाडाकूच लागून. झाडाचो पेज तेजेर पडलो आनी ते दुरीक पडलें. आमी केन्ना सावन फाटीक लागले तो झाड त्या दुर्गाक लागता. तो झाड ट्रीम तरी करा, एटलीस्ट ट्रीम द ट्री सो दॅट द वेट इज रेड्युस्ड ऑन दॅट. तेंय करना. केन्ना करतले कोणाचो जीव वयतकूच? इट्स अ गुड क्वेश्चन दॅट वी नीड टू आस्क द गव्हर्मेंट. लोकल बॉडी पंचायत सुद्धा हेजेर काय ते करिना लक्ष? लोकल बॉडीन लेटर पळयला प्रोविदोरियाक आनी पर्सनली मेवल्या, पूण प्रोविदोरिया इज नॉट गिवींग एन अप्रुवल टू डू इट. If the Providoria is not giving, I think the local body should take cognizance and actually get it cut, because even we spoke to the Mamladar in this matter and they said that it should be done. If it is dangerous to life, action should be taken from this end. आमी पळयता की गोंयान खुबशे अशे इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर्स आहा. हो तितूंतलो एक म्हणजे फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल ऑफ गोवा. Yes. म्हणजे पयलें हॉस्पिटल केन्ना जाल्लें बनलेली? It was in 1742. 42. 1742. पूण हेजे बद्दल खुबशे गोंयकारांकूच म्हायती ना. कित्याक ऍक्च्युली माहिती आहा पूण ती जनरेशन आता हांगा ना. आणि आमी अवेरनेस दीत हा. ऍक्च्युली दीस वॉज द फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल. प्रजल सकडांडीन खूप अवेरनेस केले, खूप जाणां हांगा येयले, अवेरनेस खूप जाले. पूण आमचे प्रोविदोरियाचे आनी गव्हर्मेंटाचे कान बेरे जाले. आमी स्वता फायली घेवन सीएमाच्या ऑफिसान पासून गेल्ली, आमी टुरिझम डिपार्टमेंटान पासून गेली, पूण कांयच जावना. तर दूख दिसता की जेन्ना आमी इतले हार्ड वर्क करता आनी गव्हर्मेंट हाचेर दखल घेयना, फकत दखल घेता हुंय प्रॉपर्टी दिश्टी पडटा थिंगा ते ग्रॅब करप. तर दूख दिसता की असले इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर्स आनी आयज तरी हे उबे आसलेले जाल्यार आयज रस्त्यार भिकारी दिश्टी पडचे नासले, मेंटल पेशंट्स आसले ते हिंगा आसलेले. आयज सगळे बर्डन पडला एनजीओचेर. आतां आल्तीन पासून जे पळय होम फॉर द एजेड आहा हेजेच ब्रांच प्रोविदोरियाचे आतां आमी आयकोन जाणा की तेवूय खाली कोत्ता. आतां जोरी तर असले स्ट्रक्चर्स तुमी तर हाली कोत्ता आनी एनजीओजाचेर तर तुमी बर्डन दिता जाल्यार ह्या मनशांनी वयचे खंय? एटलीस्ट डू दीस समथींग ऑफ अ इयर दॅट वी कॅन शेल्टर देम. एक हेरिटेज सायटार आमकां जागो दुसरो करून आमी खंय फुडें देखून तांकां शेल्टर करूंक शकता. ह्या जाग्यार तुमी रेडी हांगा ओल्ड एज होम बांदून दिवपाक? ऍट दिस ऍक्च्युली बफर झोन सोडून, आफ्टर द बफर झोन सोडून आमचे कार्मलाइट्स आहा पळय ती करूंक सोदता. आसा ह्याच्याच प्रॉपर्टीचे भितर एक भितर प्रॉपर्टी आसा. एक हें आहा की there is no trust factor remaining in the government whether they will actually build it for the home for the old people and give it to the old people. There are so many examples that the government has built it and given it out and at the end of it sold it. So is it something like they're going to build and actually give it to the home for the old? अशें जाल्ले आसा म्हणटा तो की एक तो आमी बांदले आनी दुसऱ्यांक दिल्या ओल्ड एज होम. No, not the old. Now look at aspects the stadium. It is built. Are we getting to use it? As it's privatized. So tomorrow the fright is that if we say okay, do this up and get the old people here in outside the buffer zone,
are the old people going to come here, or is there a different motive to it? Is a good question. That, as I said, the trust factor is something that is missing as of today. तुमकां कितें प्रवोदरीच्या अंडर दिवपाचो I don't कोणा trust- अंडर इफ I don't तुमकां trust the ट्रस्ट Proderi. आसपाक जाय Yes. जाल्यार कोणा अंडर दिवपाचो कोणी एका फुडें येवन बांदपाचो very honestly, आता पळोवंक गेल्यार I think the Carmelites could be a good job, could do a good job, because they already have an institution where they run and they help the old and the single women and the orphans. So they are a good option, and the property being theirs initially. If you look at it, go to history, the property is theirs. ओके लास्ट क्वेश्चन न्ही ना नेक्स्ट मंथ असेंब्ली आसा तूं वचून आमदाराक मेळटलें ॲक्च्युली हांव आमदाराक सांगून थकले. आय लॉस्ट होप्स इन माय MLA टू टेल यू, बिकॉज तो खोकेंक गेलो ओके करूंक गेलो. हांव नको, इट इज फॉर डेव्हलपमेंट. इफ हे तो तेणें डेव्हलप केल्ले जाल्यार आय वूड हॅव सॅल्युटेड हिम. बट आय एम प्राऊड टू से दॅट विजय सरदेसायक लागून ही हेरिटेज टॅग आमकां मेळवले. सेकंडली क्रूज from our candidate, when I approached him, I said, see, मातशें highlight कर. He highlighted it in assembly. पण आमचो आमदार उग्गी बसोन तेका पळयता. एक शब्द ना आमच्या आमदाराचे. He promised us to conserve that walls also, but आयज पासून ताची कांयच खबर ना. जाल्यार खंयच्यान ह्या गव्हर्मेंटाचेर आमी विश्वास सो दवरपाचो? तुमच्या आमदाराक विश्वास ना दुसऱ्या आमदारा कडेन परतून वयतले ज्या मनशान Of तुमकां course. हेरिटेज टॅग दिलो विजय सरदेसाय तुमी म्हटले तेजे कडेन वतले बाबा I तुवें am दिल्या. very much sure that Vijay Sardesai can do wonders here in Chimbel, and he will do the conservation, because he was the initial person who knew the importance of this place. And Vijay Sardesai, I appeal to you, please conserve this. We don't want big concrete jungles. Only preserve this for the future generation, because this is the first church built by the Brahmin priest. So you will be By the going to non- meet him. Yeah, I will be going to Just a meet him correction, personally. It was Yeah. the locals. With the locals. But the locals who became priest, and this is the first church where the non-Brahmins got a chance to become priest. The non-Brahmins got a chance. Earlier it was only the Brahmins. So here the non-Brahmin locals got a chance to become priest, wherein those priests who became priests out here spread out towards the borders of Goa and around Maharashtra and Karnataka, wherein if you look at the Carmelite churches over there, and if you go through history, they have become priests over here, and then they have run the churches and the missionaries there. So this is the Secondly, importance there of are this place. graves also over here. There are graves here. Of the So- priest. Priest. So that is also some importance. It is buried under It is these buried ruins. under this floor of the church. There are three There are- graves. It's like the It's ruins of is big. Kaza Mora. It's of Mora family. तर विलेजर्स म्हणटा की हे जो हेरिटेज सायट आहा ते सांबाळून दवरूंक जाय आणि ते आपले आमदार हांगसरले रुदल्फ फर्नांडीस हेंच्या कडेन खूबदां मेळ्ळे हेंचे कडेन खूब रिक्वेस्ट केले पण आता ते विश्वास तांकां आपल्या आमदाराचे उरले ना. पण हे जो वर्ल्ड हेरिटेज टॅग ह्या स्ट्रक्चराक हाडून दिल्लो विजय सरदेसाई हेंचेर तेंचो विश्वास तेंच्यांनी दाखयला आणि येता ते फुडल्या म्हयन्यान जे असेंब्ली सेशन चालू जातले तेज्या पयलीं ते विजय सरदेसाई हांकां मेळटले आणि रिक्वेस्ट करतले की हो हेरिटेज सायट सांबाळपाक मदत करचे म्हणून. हे खाशेले कार्यक्रम तुम्ही पळयतात ओनली ऑन GNH. प्रणय शिरगांवकरा बरोबर हांव हनुमान नवलूर पळयत रावा GNH. तुम्ही पळयतात GNH. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर सीनियर सामने नर्वस फ्रेशर्स लेक्चर्स हैंगआउट्स लेट नाइट रील्स मस्ती वाले ये अपने व्हील्स पहले प्यार की पहली राइड slowly matching vibe एक्टिवा 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 फर्स्ट लव बोले तो एक्टिवा आओ करें ट्राई एक नया पाथ क्लिक योर फर्स्ट मेक योर मार्क new friendship का पुराना यार let's go cruising in a new avatar La 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 smart key and smart away go freewheeling and fly away एक्टिवा 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 first ride बोले तो Activa life को do new start make a move the world cool and smart हर
Activa, Activa. Activa.